समस्त ख्रीष्ट प्रेम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, वर्तमान आपण जहाँ भी किसी देखा ये हूँ से पर्वत वर्तमान रही नेब पर्वत आउठारे मशा मृत्युवरण करते। बर्तमान देखो एठारे एक वाटरफल रही माने पानी उपरू पहाड़ उपर तले पड़ुअछि। यह दृश्य हूँ अत्यंत सुंदर एवं मनोहर। से जहाँ होना कहीं आज मुख्य विषय हूँ बाइबल रे थिवा नेब पर्वत जोठारे मशा मृत्युवरण कले। मशांकर भूमिका इस्राएल देश प्रति कौन थिला, केमिति थिला, सेही समस्त विषय आम अल्प अल्प करी आम आलोचना करिबा। तेबे ता पूर्व गोटे विषय मो कही रखुसी मोर गोटे अनुरोध, आउ दयाकरी ये वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु। और जदि प्रथम थर पर आसछन्ती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु। और जदि वीडियो भल लगिला तेबे अन्य मानक मध्य वीडियो को शेयर करिवे, कारण एही बड़ी ऐतिहासिक जगह गुड़िक विषय रे आपण एही चैनल रे अनेक वीडियो आपण पाई परिबे। तबे ये होची माउंट नेब पर्वत देखंतु मेमोरियल ऑफ मोजेस माने मोशांकर मृत्युर स्मरण उद्देश्य रे यह तैयारी करा जायछि। मोटामोटी भाव कह गले यही स्थान मशा मृत्युवरण करथिले एही पर्वत रे। आ जदि आज आम माने देखिबा एठारे अनेक तीर्थस्थली गुड़िक निर्माण करा जायछि। अनेक टूरिस्ट माने आसंती, आसिक से माने एही सब स्थान रे से माने उपासना करंती आ से माने ए समस्त स्थान को परिदर्शन करंती। तबे आम माने देखिबा मशांकर मृत्यु विषय रे बाइबल रे केउ स्थान लिखा अछि, सतरे कोन मशा मृत्युवरण करथिले कि? तबे प्रिय बंधुगण, मुख्य विषय होछि सतरे मशा मृत्युवरण करथिले कि? जदि आपण जानिया पय चाहउछन्ती तबे मो सहित खोली पारिबे द्वितीय विवरण तार 34 पर्व 1 पदरु 5 पद। आम्हे माने टिके वाक्य आड़कू ध्यान दबा, वाक्यर किछि अंश आमे माने आलोचना करिबा। तेबे द्वितीय विवरण 34 पर्व 1 पदरु 5 पद। 1 पद एठारे इपर लिखा अछि, अनंतर मशा मया पदारु नव पर्वत को अर्थात जिरिह सम्मुख स्थित पिस्का शृंग आरोहण कले। तहिरे सदा प्रभु गिलियद ठारू दान पर्यंत सबु देश, पुनि पश्चिम समुद्र पर्यंत नप्ताली और इफ्राइम और मनसी और जिहुदार समस्त देश, आ सोयर पर्यंत दक्षिण देश और खर्जुरपुर जिरिह देशस्थ उपत्यकार पदा देखाइले। 4 पद पुनि सदाप्रभु तांको कहिले, आम्भे तुम्भ वंश को एही देश देबो बोली, जो देश विषय अब्राहम और इसाक और जाकुब निकटरे शपथ करी कहिथिलु, सेही देश एही। आम्भे ताहा तुम्भको स्वचक्षुर देखाइलु, मात्र तुम्भे पार होई सेठाकू जीव नाही। 5 पद तहु सदाप्रभुଙ୍କ सेवक मशा सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य अनुसार से स्थान रे मोयाब देश रे मले। तबे प्रिय बंधुगण, आपण ए वीडियो रे जहाँ भी किसी देखौछंती सब नेब पर्वत पार्श्ववर्ती आ नेब पर्वत पाखर थिबा अनेक विषय गुड़िक बर्तमान आपण देखुछंती। तेबे सदा प्रभु मशा कहले, जो प्रतिज्ञात देश विषय आम कहीदेलु तुम्हें से देश को प्रवेश करिवो नाही। तार कारण कौन? तार कारण होची मशा परमेश्वर को आज्ञा को अवमानना करथिले। और सेथि निमंते सदा प्रभु कहले, तुम्हें से देश को तुम्हें देखिबो सत, किंतु से देश को तुम्हें माने से देश रे तुम्हें कौन करिवो नाही, प्रवेश करिवो नाही। इस्राएल संतानगण मशांक प्रति से बचसा कले, सदाप्रभु विरुद्ध बचसा कले कि आमको जल दियो, आमको शोषा लगुच, आमको जल दियो, आम जलपान कर। तबे मशा कौन कले? परमेश्वर निकटरे जाइकी विनती कले, कहले हे परमेश्वर, इस्राएल लोक माने से जल मागुचंती, से जल दरकार
ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦରକାର। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ପଥରକୁ ତୁମେ କେବଳ ଆଦେଶ ଦିଅ, ଜଳ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୂଷା କ'ଣ କଲେ? ମୂଷା ଯାଇକି ପଥରକୁ 2 ଥର ଆଘାତ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାର ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ତୁମେ ଅବମାନନା କଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୂଷା ସେଦିନ ଯଦି ପଥରକୁ କେବଳ ଆଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଜଳ ବାହାର ବୋଲି, ତାହେଲେ ଜଳ ବାହାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ମୂଷା କରିନଥିଲେ। ମୂଷା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଥର ଯାଇକି ଆଘାତ କଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ମୂଷା ମୋଆବ ପଦାରୁ ନବ ପର୍ବତକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିରିହ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥିତ ପିସ୍ଗା ଶୃଙ୍ଗ ଆରୋହଣ କଲେ। ଏଠାରେ ମୂଷା ମୋଆବ ପଦରୁ ନବ ପର୍ବତକୁ ସେ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏକ ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅରିଜିନାଲ ସର୍ପ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଇଏ ଅରିଜିନାଲ ସର୍ପ ନୁହେଁ? କାରଣ ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ସର୍ପ ଥିଲା ପିତ୍ତଳ ସର୍ପକୁ ହିଜକିୟ ରାଜା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭାଙ୍ଗିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେ ସର୍ପକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ସର୍ପ ପୂଜା, ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରିଥିବା ଏକ ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ନବ ପର୍ବତ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ମାଉଣ୍ଟ ନେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତା ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷ ସବୁ ରହିଅଛି। ପୁରୁଣା କାଳର ପ୍ରାୟ 2000-3000 ବର୍ଷ ତଳର ଅନେକ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଆମେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତେବେ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଅଛି, ଆଉ ଯାହାକି ବାଇବେଲ ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ବାଇବେଲ ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଆଉ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ଏପରି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି, ଯେପରିକି ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ମୂଷାଙ୍କ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବୁଦା, ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ, କାନା ନଗର, ଗେତ୍ସେମନୀ ବଗିଚା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ କବର, ଏପରି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ এই ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଅନେକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମୂଷା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ମୂଷା ମରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତା ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇଭଳି ବାଇବେଲ ବିଷୟର ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ? କାରଣ ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି
ସେମାନେ ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଆଖିରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।